Ćao Srđa i ćao Milena. Ćao, čao. Hvala vam na gostoprimstvu. Kako ste našli ovaj prostor, izvinite? Nama je Sekretarijat za kulturu prošle godine dodijelio ovaj prostor, ali na neko relativno kratko vrijeme. I da i baš nam se život promijenio potpuno sad. Po tom nekom ugovoru možemo ovdje biti do marta sljedeće godine. Ali se nadamo da će da produže. Mislim, nadam se da će produžiti, ali isto tako se nadam da se raspiše konkurs. Jer glavni grad ima baš puno prostora zapravo u svom vlasništvu, svi umjetnici bi mogli da imaju. Pa mi smo do decembra prošle godine u dnevnoj sobi radili i živjeli. Znači, ovo je stambena zgrada ili? Da. Jeste, bio je to neki poslovni prostor prije nas. Mislim da je to bilo nešto između umjetničkog i modnog. Tu je jedna lutka koja je ostala iz tog prethodnog. Mislim, zadržali smo je tekstilom bavili. Možda nosi dobru karmu. Da, možda i to. Pa zatvaramo vrata, jer meni nije baš prijatno da sam tako izložena. Nisam se osjećala ugodno. Ali, svi su dobrodošli ovako kad otvorimo vrata da se malo izluftira, kao ulaze ljudi. Prijatelji bi govorili kao, pa iskoristite taj izlog, ali mislim da je to neka potpuno druga stvar. Ne možeš tek tako napraviti neki prodajni izlog. Mislim da su ti potrebne određene dozvole. Ma ja isto imam problem, mislim, kad radiš sam si sa sobom i kad smo već osuđeni na tu samoću, kao ću da mi je udobno i da se osjećam komotno kad sam sama. Mi smo 23. dobili jednu, može se reći, neku stipendiju jedne galerije umjetničke kolekcije Gornje Austrije u Lincu. Tako da smo Milena i ja tad prvi put dobili priliku da boravimo mjesec dana u ateljeu, da radimo u ateljeu. Od 50 kvadrata. Da, do tad nismo ni znali da nam treba ateljeka. Bio je toliki atelje da je moglo još 3 ljudi komotno sa nama da radi u tom prostoru. Ovo je platno koje je Milena tad uradila koristeći prostor ateljeja. Mislim, prvi veliki format. Ja sam studirala tu grafiku i nekako sam samo prije 4-5 godina intuitivno počela da slikam i sad mi je glavna preokupacija taj kolorit. To je krenulo tokom covida, a smo mogli nigdje da izlazimo jer kao lockdown. I onda sam počela da slikam motive po stanu. Kao te zasićene sive su mi omiljene i onda samo ponegdje neku boju ubacim. I sve življi razgovor o prostoru, o javnom prostoru i o toj problematici, koliko svakodnevno gubimo taj prostor. Zato i više reaguju na ove slike, jer dosta tih prostora je iščezlo. Dosta govore o vremenu u kojem živimo. To mi je najnovija slika, baš se mučim oko nje, jer kao zahtjevne su sve ove teksture i šare. Ali kako ste se vi upoznali? Pa na faksu. Na fakultetu, na Cetinu? Da. Cetinu. Živimo zajedno dosta dugo, radimo u istom prostoru, ali ne radimo zajedničke radove, već ti radovi su nekako komplementarni. Posebno ta neka serija koju sam ja radio, budući da su Milenini radovi dosta zasnovani na fotografiji. U tom smislu su Milenini radovi i moji ovi duhoviti radovi bili u nekom međusobnom dijalogu i tako su bili postavljeni. Zahvalni smo naravno i divnoj kustoskinji Ljiljani Karadžić što nam je pomogla u svemu tome, da to bude artikulisano baš kako treba. Srđa bukvalno radi non stop. I kako ljudi uopšte kao prihvataju tvoj rad ovdje? Kakva je reakcija na to? To je triki. Mislim da smo iz tog razloga prije nekoliko godina 5 prijatelja i ja oformili neformalni kolektiv Ilustres. Mi smo pokušali da nekako formalno djelujemo i mislim da je regionalno se bolji odziv ima nego lokalno. Lokalno je to i dalje dosta strano. Mislim da ovu sredinu i dalje polako upoznajemo sa tom praksom. Neka generacija malo starija od nas tu već rijeđe nailazimo na neke komentare uopšte, na bilo kakav feedback. Mislim da su mladi ti na koje se oslanjamo.
O Srđinim radovima on bukvalno non stop crta. To su on kao puni kauči, ispod kreveta je sve puno. Dosta ih zaboravljam, ko što dosta zaboravljam sve projekte, nekako u glavi stalno krećem od nule. U neku ruku je loša po vlastito samopouzdanje da vi zaboravljate da ste nešto uradili ranije. 2016. su bili neki ovako dramatični parlamentarni izbori i to u finalnom dijelu izborne kampanje svakog dana izbacim po jednu ovako glasačku kutiju. Je bila ovako i isto definisana situacija, kutija, listić, ruka i šta se onda dešava. Pokušao sam da se otrgnem od to, iako sam baš bio vjeran svim kolektivima sa kojima sam radio, to je triki da ne pređe u nekakvo... Baš lako postaneš nečije zaštitno lice kao... Da, kao i onda se očekuje čim se nešto desi, aha, šta ćeš ti sad da uradiš na temu toga? Kad smo bili na onoj prvoj rezidenciji u Lincu, radio sam na ovoj knjizi, ali te fotografije su generisane fotografije. Mid-Journeyu, koji je basic Mid-Journey, još je to bilo prije par godina, još je to bilo malo ovako u povoju. Nego sam fotkao po Lincu i onda sam ubacivao 2 ili 3 fotke i to je bio kao razgovor sa AI-em, na što te podsjeća ova fotka? I on ti da neku suludu kombinaciju te 2 fotke, ali opet vidiš ne na osnovu isključivo te fotke, nego neke slične fotke iz tih golemih baza kojima raspolaže, generisana sjećanja na određeno mjesto, jer to nam je bio prvi susret sa tim mjestom. Da li imate neki savjet za mlade ljude u Crnoj Gori, recimo, koji žele da se uključe malo više u umjetničkoj sceni? Pa moj jedini kao savjet je da se povezuju što više i da sarađuju. U tim nekim kolektivnim poduhvatima koje ovdje imamo su nam oni glavna inspiracija, uzori, neko sa kim ćemo se posavjetovati. Prosto i ovdje imamo neki pogon, nekako prebiramo po ovim radovima, ali mislim da je saradnja to što nas je zaokupilo u posljednje vrijeme, da prosto misao o saradnji, o udruživanju koje kroz Ilustres imamo u nekom stidljivom obliku, to se imamo neku aktivnost pa nas nema pa se pojavimo opet, a ovo bi bilo nešto konkretnije, neka ovako nešto organizovanije. I organizovanije i prisutnije. Ali kao povezivanje definitivno ima smisla, kolektivi imaju smisla.